TTAADC headquarter TSP tin party ni enggai TTAADC ni CEO CK Jomaten yago memorandum yaphar na hanai yaphar like TSP ni president Sidam Development song tai bini dolok baino tini TSP ni party ni enggai bol tini memorandum yaphar ka CEO ni tini amo ke subsidy officer tai deputy PU talangmani tei answer je lik mani aboni tui tamotan podokhet najanai abono tui ni borok tini oro memorandum yafarka TTAADC ni CEO CK Jomaten ni yago borok oro TSP party ni engoi no obo haike borok tini oro memorandum yafarna hanai yafar laikya naina jilukorok TSP tini president Sidam Development khoboi dai Dinesh Development khoboi kwbangma bongni secretary rok president phai oro TSP tin party ni CEO CK Jomaten yago yafarka tai answer je lik mane bahi ke khabona tui tono to khaini bagui no obaike malai koklam salai borok salaikya norok naimanai bongni khubtui tamo saka tai TSP tini president Sidam Development tamo saka norok khanai ni lukorok bo tamo saka CEO bai malai mane tam buti ke malai lekhe tam ni tei koklam salai हामबाय बेसिकली सोंथिनि अ मेमोरेंडम मानेखे नर बुसियो ओ थानाय कয়েক दिन आगे 110टा पोस्टनि बागै जे रिक्रुटमेंट खालामनायनि ब्यापाराव दैनाय जे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै थांखानि प्रश्न पत्र ताई उत्तर पत्र लीक आउट माने ब्यापाराव सोंथिनि अ सिनि रेस्पेक्टेड सीईओ नि थानि जों डेपुटेशन होफैमानि अ डेपुटेशन मेन कक गांके नर की तेइसा अ रिक्रुटमेंट खालामनानै उबो नाफिनाय दे यागो माने तेइसा कन्डाक्ट खालामफिनाय तुमुं खालाम गांके जत कैंडिडेट प्राय 27,000 कैंडिडेट जे दंगाय रनो बरक जे रां रमानि आ रांनो किफिलिरि नान बागै जों सिनि TSP तरफ थेके आबो सोंथिनि दाबि खालामो आबोनि बिनिमय बा आबोनि ब्यापारा सिनि दिननि सीईओ साहेब बो बिस्तारित तुना प सुनो सायखनारका अमेमोरेंडमनि इशु न तैनाय ताबु नर बो पॉइंट बा बो तिखे नर सुनो मुसं आबोसे साजिसें ओसात नर तिनि जे सीईओ मालका सीईओ ताम ने कग रखा ताबु बो कग रखा सना तिनि अ जे लीक आउट नखा अबो नि चाप्टा न तनै तेइसा बरक इलेक्शन आर सरी एग्जाम कन्डाक्ट खायनाय बुफुरुं खाके जुलाई मासनि 7 तारिख नि एखेबा 14 तारिख नि बिसिंगो बरक 3 दिन अनाउंस खायनाय ते कय दिन बिसिंगो ताई अकक जों सामानि जे सरी एग्जाम जदि कन्डाक्ट नि खाके जे कैंडिडेट रक आसो खयदानि खा बरक जेबेबे रां करितेतै थमै रफाकिया आरामनो किक्लिरनान को बरक साव ना सोंबावना किक्लिरिया फियाबा बरक तेइसा कन्डाक्ट खायनाय बरक कुटाय फिटी नांगिया अबबायनो बरक तेइसा कन्डाक्ट खायफिनाय जे बॉडी बरक जे चेयरमैन जे सनामन आ चेयरमैन अब रिकॉन्स्टिट्यूट खायजानाय रिमूव खायजाका सिनि जे चेयरमैन तमनि आ चेयरमैन DM जमातियानो बरक नखरि रेखा इवेन नांखांके अ बोर्ड मेंबर बिसिंगो जे कयेकजन बरक कारि रनाय टोटाल रिकॉन्स्टिट्यूट खायजानाय अब बतिनि कग रेखा कताल बाय बेसा त संग जाखा ताव चंग जायाखो बर इमीडिएटली अब चंग ताव DM साहेब ने जे ता पत तंगमानि ओ चेयरमैन सिमिदा नर ना जे चेयरमैन तो नर जाखा बत नर जागैन थांगा बिन जागाव ते खरकसा चेयरमैन चंगजांनाय ताई खरकसा खरंनै मेंबर बो कताल चंगजांनाय तिनि सिनि सीईओ साहेब सुनो आसास रेखा एजुकेशन सिनि जराव जों 320 जना केबिटी रु कमतिटिंग आ उदाहरण मोसं तिनि आ समय तो हमतिंग हामबाय नंना जापन हामबाय सिनि पार्टी TSP तरफ থেকে प्रतिबाद माखायो अबंखा ADC प्रशासननि इतिहासो अबने একটা নজির স্থাপন খাইকা খুব লজ্জাজনক जों ধিক্কারজনক যে একটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ চেয়াররংনি লাইফ নতুই এই যে নেগলিজেন্সি
একটা অর্ডিনারি বেসরকারি সংস্থানো অসুখ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তঙ্গই অরব একটা সংস্থা বেসরকারি সংস্থানো রিবুই প্রিন্টিং বা জেরক্স ফার্দার ফিউচারও তাউথং তিনি সিউসাহেব গছে নাহাকা সেকেন্ড টাইম যখন কনস্টিটিউট খাইজাগানো বা এক্সাম নাহানানি নিনি পেপার্স প্রিন্টিং খাইমানি পরে একটা স্ট্রং রুমও তঞ্জাকনাই সম্পূর্ণভাবে পুলিশ গার্ড হই একজন অথরাইজ পুলিশ অফিসার তংনাই বিনি দায়িত্বে তংনাই তে ভবিষ্যৎ মতো ইয়াতে এই নেগলিজেন্সিও হয়তোবা সাবনি উদ্দেশ্য তং বদ উদ্দেশ্য তং আবার ফেলিওর হিনমাইয়া আবার ফেলিওর হিনমাইয়া যদি ইন্টেনশন বই হিনমানো তিনি পাবলিক কমেন্ট খাইতো অদৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মারি নাই তারপরে এডিসি প্রশাসন তো তিনি কাতালিয়া গত জুট আমল থেকে মাঝখানে বামফ্রন্ট প্রশাসন খাইথাঙ্গা ওর অফিসার নয় ইনএফিসিয়েন্ট হিনকা উচ্চশিক্ষিত অফিসার্সনি অভাব রক হিনমানি আবো বেলাই খাই চিনি তিপ্রাসা অফিসার নেগলা খাইমা লাইও আবো যে আপনি খাই কমেন্ট খাইতং খাই এডিসি প্রশাসন বিনি প্রশাসন যন্ত্র ন আবো খাইতং মানে গাই जों दिक्कत जानो और तो तीन नतून रिक्रुटमेंट या